जुगपुरुष राष्ट्रनायक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को अश्रुल विदाय देले लक्ष लक्ष जनता। संपूर्ण राष्ट्रीय मर्यादा सह दिल्लीर राष्ट्रीय स्मृतिस्थल में अटलजी अंतिम संस्कार जेपर्यंत से राजनीति थिले राजनीतिर ऊर्ध्वर थिले क्षमता नुहे सिद्धांतर राजनीति करुथिले सेहिथिपई केवल निज दलर साथी नुहंती विरोधी माने मध्य तांको पाखरे मुंड नुआउथिले। मूल्यबोधर राजनीति केमिति हुए ताहा देशवासी को शिखाई जाइछन्ति अटल बिहारी वाजपेयी। 5 दशक से राजनीति रहिछन्ति किंतु निज देहरे दागटिए लागिबाकू देइनांती। जे केबे निज सिद्धांत सह बुझामणा करनथिले सेही अटल आज आम भितर नाहांती। अटल बिहारी वाजपेयी को ने आमर आजिर आलोचनार विषय अनन्य अटल। आलोचना पे आम सहित अच्छा पूर्वतन मंत्री पंचानन कानूनगो पूर्वतन सांसद तथा उत्कल भारतर सभापति खारबेल स्वाई और किसी समय भितर आम सहित सामिल हेबे वरिष्ठ सांबादिक प्रसन्न महांती। पंचानन बाबू खारबेल बाबू आपको स्वागत करुछु। खारबेल बाबू आपंठू आरंभ करिया चाहिए। महान राष्ट्रनायक पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिते आज अंतिम संस्कार करागला जो जनसमुद्र आज देखा मिलता से गोटे जिनस सूचाई दूसरा जे से सबुबले से देश को भल पाउथिले सिद्धांतर राजनीति कथा कहूथिले। वाजपेयी एवं राजनीतिर मूल्यबोध आपण ताको केमिति विश्लेषण करिवे? मोर धारणा स्वाधीनता परे महात्मा गांधी जयप्रकाश नारायण को छाड़देले ये तृतीय महान पुरुष को पुत्र को भारत माता जन्म देइचंती जो मानक संगरे अन्य कहारी तुलना ही करा जाई न पारे। तांकर जो सबुठारू गोटे बड़ तांको हृदयर विशालता आ उदारता ये जो दुईटी जिनस थिला जा फल कि से अजात शत्रु थिले। से राजनीतिज्ञ थिले एवं तांका प्रतिपक्ष को आक्रमण करुथुले सब करुथुले किंतु तांकर आक्रमण रे विद्वेष नथिला थिला व्यंग और श्लेष जोटा कि क्वचित राजनेता तांको भाषण रे व्यंग को एते अपूर्व चमत्कार भाव रे जे ताकू उपस्थापित करि परिबा। मैं गोटे छोट उदाहरण दूची जे सेतेबेले टीवी माने नुआ करके दूरदर्शन केवल थिला आ प्राइवेट चैनल किछि नथिला। सेतेबेले जरूरीकालीन अवस्था पर इंदिरा गांधी सेतेबेले सबु बेले केवल तांको ही प्रदर्शित करथुले। सेठू अटल जी तंकर गोटे भाषण रे कहले इंदिरा जी आपण अत्यंत सुंदरी तेणु आपण को दूरदर्शन ले सबु बेले देखा होउची किंतु आमर चेहरा मध्य भलो आमको भी मझिरे मझिरे टिके टिके देखांतु। अच्छा तेणु एई जो गोटे उदाहरण मु आपण को देली एटा तांको उपरे आक्रोश तांको उपरे इंदिरा गांधी समालोचना इंदिरा गांधी को से समालोचना करछंती किंतु से समालोचनाटा एमिति कष्टदायक नुहे बा विद्वेषपूर्ण नुहे जा फल कि इंदिरा अत्यंत क्षुब्ध होइजिबे। मोर मने पड़छ 1971 मसीह जेतेबेले बांग्लादेश युद्ध हला भारतीय सैन्य माने जाई कि पूर्व पाकिस्तान को पश्चिम पाकिस्तान लु अलगा जेतेबेले करिदेले सेतेबेले पार्लियामेंट रे लोकसभा रे तार गोटे आलोचना होतला। सेतेबेले तो टीवी नथिला सेतेबेले रेडियो थिला। मु सेतेबेले रेडियो सुनिछि जे अटल जी कहउथांती जे इंदिरा जी आपण होचंती साक्षात मां दुर्गा। तेणु देखु गोटे गोटे प्रधानमंत्री को विरोधी दलर नेता दुर्गा रूप रे वर्णना करचंती से प्रधानमंत्री केबे आउ तांको ऊपर रागिबे? निश्चित तांको ऊपर केबे हेले तांकर कोन से आक्रोश रहिबो? सेटा रहिबोनी। तेणु एई जो प्रकार तांकर समस्तଙ୍କ प्रति गोटे उदारता एवं हृदयर जो विस्तार से क्वचित राजनैतिक व्यक्ति मान निकट में देखा जाए और ता संगे हिंदी भाषा रे जो असाधारण दक्षता जो कहिबार विशेष करके साहित्यिक होइतिबा कवि होइतिबा से तार से कवितार पंक्ति बा साहित्यर शब्द गुड़िक से जो भली भाव रे तांका भाषण रे जोटा प्रयोग करि पारुथले सेटा क्वचित एमती राजनैतिक भाषण आम अनेक दौनू किंतु तांको भली से साहित्यर शब्दर से प्रयोग शब्दर जहां को गोटे जादूगर सेटा नथला। आपण तांकर लक्ष्य करथिबे तांकर कहला बेले कहउथुबे गोटे गोटे जगह अटकी जिवे समस्ते
ଚକିତ ହେଇକି ଅନେଇଥିବେ ୟା ପରେ ସେ ତାପରେ କଣ କହିବେ କଣ କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ତେଣୁ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବକ୍ତା ଗୋଟେ ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଚୁମ୍ବକ ସେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟକୁ ସେ ତା ନିକଟକୁ ଟାଣିକି ନେଇ ଆସିପାରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେ କୌଣସି ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଗାଡି ମୋଟରରେ ଲୋକ ବୋଇବା ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦବା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦବା ତାଙ୍କୁ କୁକୁଡା ଦବା ତାଙ୍କୁ ମଦ ପିଏଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ କହିବେ ଏତିକି କେବଳ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା ମାନେ କାହାକୁ ଗାଡି ମୋଟରରେ ଆଣିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଦୌଡ଼ିକି ଲୋକ ଆପେ ଆସୁଥିଲେ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଯାଇଛି ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେ ଏଭଳି ଅସାଧାରଣ ବକ୍ତାକୁ ଶୁଣିବା ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମୋ ଭିତରେ ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମୁଁ ଅନ୍ୟ କଥା କଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସାଂସଦ ଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ତେଣୁ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବୁ ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଖାରବେଳ ବାବୁ ଯେ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ଏବଂ ଉଦାରତା ଏ ଦୁଇଟା ସେ କଥା କହିଲେ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କଥା କୁହାଯାଉଛି ରାଜନୀତିର ମୂଲ୍ୟବୋଧ କଥା କହୁଛି ରାଜଧର୍ମ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଗୁଣ ଥିଲା ସେଇ କଳା ଥିଲା ସେଇ ବିଦ୍ୟା ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ବାଜପେୟୀ ଆଜି ଏତେ ମହାନ ସେଇଥିପାଇଁ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଖାରବେଳ ବାବୁ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ଏଇ ଯୋଉ ହଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଥମେ ସେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ 1999 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଇଏ ପରେ 13 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବକ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଆମର ଅତୀତତା ମହାନ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମହାନ କରି ଗଢିବା ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେ ଅତୀତରେ ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ବା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେ ଯାହା କହିଲେ କେତେ ଲିରିକାଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଭାଷା ଦେଇକି ସେ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଅତୀତଟାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିବା ନାହିଁ ଅତୀତ ମଧ୍ୟ ଆମର ମହାନ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଗଢିବା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଶବ୍ଦଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଜାତୀୟ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ 1951 ମସିହା ପରେ ଆମେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛୁ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଇଏ କରିବା ଦ୍ରୁତଗାମୀ କରିବା ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କେବଳ କହୁଥିଲେ ନୁହେଁ କଥାରେ ନୁହେଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ହେଇଛି ଅନେକ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବଢିଛି ଏପରିକି ମୁଁ କହି ରଖେ ଆମ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ 2000 ରୁ 2004 ଭିତରେ ଦିଟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲିଥିଲୁ ବଡ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ସାଇକ୍ଲୋନ ପରର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲା ଏବଂ ଆମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ଏବଂ 2003ରେ ମଧ୍ୟ ବଡ ଧରଣର ବନ୍ୟାଟେ ଆସିଲା ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆମକୁ ଏକାଠି 2000 ରୁ 2004 ଭିତରେ ଆମ ପାଖରେ ଠୁଳ ହୋଇଥିଲା ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଗୁଡେ ଅନେକ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆବାସ ଯୋଜନା ଏ ଯୋଉ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ଆମେ ଯାକୁ କହିବା ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହିଁ ତ କେବେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର କଥା ମୁଁ ଦେଖିଲି ନାହିଁ ଶୁଣିଲି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଭାବୁଥାଉ ଯେ ଏତେ ଗୁଡେ ଘର ଆମେ କରିବୁ ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନାଁରେ ଆକୁ ଦବୁ ନା ଆମେ ଆକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଁ ଦେଇକରି କରିପାରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ସେ କଥା ଆମେ ତା ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନୁ ଆମେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଜି ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମମାନେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁ ପଛରେ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ କହିବ ନାହିଁ ଭାବିପାରୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏତେ କଳିକଜିଆ ହେଲାଣି ଯେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଆକୁ କିଏ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଗୋଟେ ଇତିହାସର ମଣିଷ ସେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ମଣିଷ ସେ ଇତିହାସର ମଣିଷ ସେ ଇତିହାସକୁ ଦାବିଦାର ନୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ଦାବିଦାର ନ ହୋଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛି ପୋଖରାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ତାଙ୍କର କଥା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଏକଦମ ଥିଲା ଏକ ଥିଲା ଏପରି ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶବାଦରେ এই গোটে হচ্ছে এ কথা দেখা আমি মিলু না আমি বহু ভাবে দেখুছু রাজনৈতিক নেতাମାନେ অত্যন্ত উগ্র ভাবে যে ভাষণ মারুচ্ছেন যে চিৎকার করি কৌଛନ୍ତି তাঙ্কর কথাটাকে পছকু টিকে ভিতরকু অনেক দেখিলে তলেইকি দেখিলে আমি যা কৌ তলেইকি দেখিবা তলেইকি দেখিলে সে মোটু তার দাবিদার হওয়া পাই হকদার হওয়া পাই নুহতি তাঙ্কর হবার কোনসি কারণ নাই কিন্তু ସେ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଦାବିଦାର ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏକଥା ଦାବିଦାର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିକିରି ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛି ବା ଆମେ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହା ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଆଇଓସିଏଲ୍ ହେଲା
ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ପ୍ରଥମେ ତ ଦେଇଦେଲେ ଦେଲା ପରେ 2-3 ବର୍ଷ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ସେ ଆମ ଭିତରେ ଚିଠି ପତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଚିଠି ପତ୍ରରେ ଗଲା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ନେଇକି ବହୁତ ତମିତର୍ପଣ ହେଲା ସେତିକିବେଳେ ଏମ୍ସ କୁ ସେ ଆସିଥାନ୍ତି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନି ହସିଦେଲେ କହିଲେ ଏ ବଲ୍ ହଉଛି ଆଗ କୋର୍ଟରେ ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋର୍ଟରେ ଅଛି ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚିଠି ଦେଇଦେଇଛୁ ଯେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି ଏକଥା କେହି ଜଣେ ସୂଚେଇ ଦେବାରୁ ଯେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମଓ ସାଇନ୍ ହେଲା ମାନେ କାଳ ବିଳମ୍ବ କରିନାହାନ୍ତି କିଏ ବାହାଦୁରୀ ନବାର କଥା ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଏଗୁଡିକ ହିଁ ହଉଛି ଆଦର୍ଶବାଦ ଗୋଟେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପଞ୍ଚନାରୁ ଆସିବେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଗୋଟେ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ହେବ ସେ ରାଜନୀତିରେ ନଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଜନସମୁଦ୍ର ଥିଲା ସେଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଲୋକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିଲେ ସେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ହେଉ ସେ ରାଜନେତା ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ବାଜପେୟୀ ଏବଂ ରାଜନୀତି ବାଜପେୟୀ ଆଉ ରାଜନୀତି ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବେ ତାହେଲେ କେମିତି ଆପଣ ଅନୁଶୀଳନ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁଖୋଚ୍ଛ୍ୱାସର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାଜପେୟୀ ଚାଲିଗଲେ ଆମ ଗହଣରୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି କ୍ୱଚିତ ଭାରତୀୟ ନେତା ଏଭଳି ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରେ ବୋଧେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା ଏତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଥିଲା ଭଳି ଜଣେ ନେତା ଏବଂ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆଜି କୌଣସି ଦଳର ଫିଲିଂ ନଥିଲା ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଶୋକର ଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯୋଉ ସମବେଦନା ଥିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଦଳ ମତର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇକି କ୍ୱଚିତ ଲିଡର ସବୁ ନେତାଙ୍କ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ରାଜନୀତି ଭିତରୁ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ନା କିଛି ଅପବାଦ ଥାଏ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି କିଛି କଳଙ୍କ ଥାଏ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଆଭୂଷଣ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ବାଜପେୟୀ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହୁଏତ ପୋଖରାନକୁ କେହି ସମାଲୋଚନା କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଅନ୍ୟ ନୀତିକୁ କେହି ନୀତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ କେହି ସମାଲୋଚନା କରିବା ବା ବାଜପେୟୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କଳଙ୍କ ଆଣିବା ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ତାର କୌଣସି ଉଦାହରଣ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆଜି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ରାଜନୀତିର ସେ ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ ଯାହାର କି ଅବସାନ ଘଟିଲା ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଦେଖିବେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଥିଲା ଆସ୍ଥା ଭୋଟରେ ଯେତେବେଳେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଷଣ ଥିଲା ଆଜି ଯେମିତି ଶୋକର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଥିଲା ସେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଗ ଥିଲା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଲୋକ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଭାଷଣ କଣ ରହିବ ବକ୍ତବ୍ୟ କଣ ରହିବ ଆସ୍ଥା ଭୋଟରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ସେ ରଖିବେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ମନେ ଅଛି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ ଏବଂ ଏ ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳରେ ମୁଁ ହାରିଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସଂଖ୍ୟାରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମର୍ଥନରେ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ଜନସାଧାରଣ କୋଟି କୋଟି ଜନସାଧାରଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାଜପେୟୀ ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଏଭଳି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯେହେତୁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଦଳର ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ କମିଗଲା ଏବଂ ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ନେତା ଗିରିଧର ଗମାଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଭୋଟ ଦେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ କଣ ରହିଛି ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଭାଷଣ ତେଣୁ ଏ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜାତିସଂଘରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତେବେଳେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଯାଇକି ହିନ୍ଦୀରେ ଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଅଛି 24ଟା ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରମ୍ପରା ନୂଆ ଧାରା ଯୋଉ ମିଲଜୁଲ ସରକାର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ କୋଆଲିସନ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଜୟଲଳିତା ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲେ ତାଙ୍କର ଦାବିଟି କଣ ଥିଲା କରୁଣାନିଧିଙ୍କ ସରକାରକୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବାଜପେୟୀ ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ନଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କୌଣସି ଚାପା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ନୁଆଇବା ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅପୋଜିସନ ଲିଡର ଥିଲେ ସରକାର ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ରହିବା କଥା ସେ ସମ୍ମାନ ଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସରକାରରେ ରହିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା କଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ପରମ୍ପରା ତାର ଗାରିମା ବଜାୟ ରଖିବାର ସେ ବୋଧେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ ଯେ ସଂସଦ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ତ ସଂକଳିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର ପଢିବା ଦରକାର ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ରାଜନୀତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ଯୋଉ ସ୍ତରକୁ ଗଲାଣି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷେପ ଏବଂ ଯୋଉ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛି ରାଜନୀତି ସେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାର ସେ ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଦଳରେ ଥିଲେ
सी इवन बहुत घटना देखो राम मंदिर जो बाबरी मस्जिद भांगी दिगला से संपर्क में भिन्नमत थिला से पसंद करनथिले एवं सबुठ बड़ कथा वर्तमान जे प्रधानमंत्री अच्छा जिते से गुजराटर मुख्यमंत्री थे जो गोधरा घटना घटिला से समय से टिप्पणी रखिते एकदम शाणित टिप्पणी रखिते जे मोदी जी मुख्यमंत्री गुजराटर मुख्यमंत्री राजधर्म पालन करना तेणु ये जो दल भितर रही दलीय नेता जो गुड़ाक भूल रोचे जो गुड़ाक भूल त्रुटि रही विरुद्ध में मंतव्य दबा एवं ये जो कटर हिंदुत्व कथा कहतु सी कनसेप्ट हिंदुत्व कनसेप्ट थिला अलग एवं सी प्रकृत में देखा गले एकदम जो कहती राष्ट्र नेता जमी महात्मा गांधी को जातिर पिता कहुच्छी फादर ऑफ द नेशन लीडर ऑफ द नेशन जदि कहुए आज समय नेता भारत राष्ट्र नेता राष्ट्र प्रकृत लीडर ऑफ द नेशन होती वाजपेयी देखा मिलता जो अंतिम संस्कार आसबि परवर्ती समय आसबि आम आलोचना करा बर्तमान समय गोटे छोट ब्रेक खूब शीघ्र फेरुछु। ब्रेक पर पुणी थे स्वागत आलोचना को आगे बढ़िया प्रश्न बाबू वाजपेयी महानता कथा होते वाजपेयी विभिन्न योजना कथा आलोचना करते एवं योजना को जो राजनीति देखिए केते नेता नाम योजना को नामकरण देखिए इंदिरा गांधी समय इंदिरा आवास योजना एवं राजीव गांधी नाँ योजना ये ओडिशा विजुवांग नाँ योजना ये जो योजनार नामकरण नहीं जो राजनीति होची तार बहुत ऊर्धरे थिले वाजपेयी देखिए देखो से प्रधानमंत्री से जो योजना कले से चाहिए से ना योजना कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क प्रधानमंत्री गोटे इंस्टीट्यूशन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कराला एनी प्रधानमंत्री आसिक कार्यकारी करेंगे से चाहिए अटल बिहारी ग्राम सड़क योजना कर स्वर्ण चतुर्भुज योजना से ना था किंतु दुर्भाग्य और कृतज्ञ ये देश मुझे खाली मन पकई दूसरी जितेबाला इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता से जो इंडिया साइनिंग कथा कहला नेशनल हाईवे रु वाजपेयी फोटो को काढ़ी दिगला से वाजपेयी फर गोटे वाजपेयी फोटो थे जो गोटे भोट मिल जाता से तार इलेक्शन निर्वाचन फायदा नहीं जाते से कथा नुहे किंतु मुझे भावुँ से प्रति बहुत अन्याय करा जी एत बड़ कथा करते अंतत से सम्मान गोटे एत संकीर्ण ये विरोधी दल मैंने डिमांड करते काढ़ी नापी तेणु ये जो संकीर्ण राजनीति ये राजनीति वाजपेयी केते ऊर्धर थे तार हूँ गोटे नमूना जो भाव में असम्मानित करागला से जो फोटो काढ़ी दिगला नेशनल हाईवे रु होर्डिंग रु काढ़ी दिगला ये गोटे बड़ अपमान प्रति निश्चित भाव खरालू आपण अनेक दिन से राजनीति अच्छा आपण सांसद थे आपण वाजपेयी को अति पाखर देखिं वाजपेयी सहित अनेक थर मिशिंट कथबार्ता कर जो कथा प्रश्न बाबू कहते मूल्यबोध भित्तिक राजनीतिर गोटे प्रतीक थे वाजपेयी तो प्रकृत में कहीं आज राजनीति में राजधर्म को भूली जाउछंती नेता माने मनीष से जो भाव में जन्म होता है से भाव में काम करे से वाजपेयी से करुले समस्ते करेंगे सेमती किसी माने ना समस्ते कौन महात्मा गांधी जे जेते लोक से स्वाधीनता संग्राम थे समस्ते कौन से आईते मोर तांको संपर्क रे गोटे धारणा होची बाहर को लोकटे दिसुथला एते उदार एते विशाल किंतु से लोकर एते जो साहस थिला मु तार उदाहरण दूची से मात्र प्रधानमंत्री हबार मासक परे पोखरण रे परमाणु बोमा परीक्षण है सारा पृथ्वी को विशेष करके अमेरिका को एवं तार बंधु मान को से एते परिमाण रे एटा व्यतिव्यस्त करदेला से माने क्रोधित हेले गोटे तृतीय विश्वर गोटे कंगाल देश खाइबा को नहीं पिंधिबा को नहीं से पुणी गोटे परमाणु बोमा परीक्षा करिवो सेतबेले मोर मने अछि जे न्यूयॉर्क टाइम्स रे अमेरिका रे गोटे कार्टून बाहरतला से कार्टून ले अछि गोटे अधा आंठु लुचा धोती को कछा मारी की पिंधिथिबा गोटे सापुआ केला निश रखिकी मुंडरे गोटे पगड़ी बांची एवं से गोटे नागेश्वरी एमती बजाउछि एवं ता आगरे गोटे साप पेड़ी अछि से साप पेड़ी भितरु ए जो परमाणु बोमा परीक्षा कला जो नागासाकी हिरोशिमा ऊपर पकेला परे से छत्तु बलिया जो धूड़ीटा जो धुआंटा उड़ीथिला जोटा कि होछि परमाणु बोमार प्रतीक सेटा बाहरुछि अर्थात तार संकेत थिला एभली कंगाल देश सी पुणी गोटे परमाणु बोमा परीक्षा करिवो पुणी गोटे वाशिंगटन पोस्ट गोटे कार्टून से बाहर था से देखौछि जे व्हाइट हाउस को देखौछि से लिखा है जे एटॉमिक क्लॉक देखौछि जे सेही बळी भाबरे गोटे आंठु लुचा धोती पिन्थिबा एवं मुंडरे पगड़ी बांधिबा लोक गोटे गाई को नहीं ता आगरे जाई कि से घर आगरे पहुंची जणे अमेरिकन आउ जणे अमेरिकन कहूछि जे ये लोक कहूछि से गाई को नहीं कि घर भितर पसिबो यार अर्थ होची जे एभली गोटे कंगाल भिगभंगा देश यार कौन एते साहस हेलानी
ଆସିକି ଏ ଦେଶ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଆମେରିକାରେ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା ନାନା ପ୍ରକାର ଆକ୍ରୋଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯାଇ ଯାଉ ପଛକେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ସାହସର ସହିତ ଚାଲିବାର ଅଧିକାର ଆମକୁ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଦେଇଛି କାରଣ ଆମର ବି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମର ବି ପରମାଣୁ ବୋମା ଅଛି ଆମେ ବି ହଉଛୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଆମେ କାଙ୍ଗାଳ ଭିକାରୀ ନୁ ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ ଠିକ ଅଛି ଟିକେ ଅଟକଉଛି ଆପଣ ବ୍ରେକ୍ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ସାହସିକତା କଥା କହୁଥିଲେ ପୋଖରାନ ପରୀକ୍ଷଣ କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା ଯେ ଯେତେ କଠିନ ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ସେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଧାଡି ବାକ୍ୟରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଉଥିଲେ ମୁଁ ଏ କଥାଟିକୁ ସାରିଦିଏ କାରଣ ଆମେରିକାର କ୍ରୋଧିତ ହେବାର ଗୋଟେ ବଡ କାରଣ ହେଉଛି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେରିକାର ଗୁଇନ୍ଦା ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡିକ ଘୁରୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି କଣ ହଉଛି ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚିଟିଏ ପଡିଥିବ ତାର ଫଟୋ ବି ସେ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡିକ ନେଇଯିବେ ମାଟି ତଳେ କଣ ହଉଛି ତାର ଫଟୋ ବି ସେମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ଗୁଇନ୍ଦା ନଜରକୁ ହଟି ଭାରତ କେମିତି ପରମାଣୁ ବୋମା ପରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିଲା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଗୋଟେ ପରାଜୟ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହବାର ସେଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଉପରେ ବହୁତ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗେଇଦେଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଗତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗେଇଦେଲେ ଡୁଆଲ ଏଜ୍ ୟୁଜ୍ ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଦି ପ୍ରକାର କାମ କରିବ ତାକୁ ସବୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଭାରତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଲା କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଯୋଉ ପଲିସି ଡିସିସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସେଟା ହଉଛି ପରମାଣୁ ବୋମା ଇଟ୍ ଇଜ नो फास्ट यूज अर्थात भारत प्रथमे परमाणु बोमा का ऊपर पकेबो नाही ये गोटे पॉलिसी द्वितीय पॉलिसी थिला नो यूज अगेंस्ट नॉन एटॉमिक स्टेट्स जदि कौनसी देशर जदि परमाणु बोमा न थाए भारत केबे भी व्यवहार करबो नाही जाई गेले भी से जते आक्रमण करूना कहीं भारत सेटा कर से निष्पत्ति नै जायथिला तार माने मोटा मोटी लक्ष्य थिला केवल चीन और पाकिस्तान जो मानक पाखरे परमाणु बोमा अछि से माने जदि भारत वर्ष ऊपर प्रथमे से परमाणु बोमा परीक्षा तला हम पाखरे मध्ये अछि हुए तो भारत तार गोटे प्रतिशोध हुए तो नहीं पारे किंतु श्रीलंका बांग्लादेश भूटान कि आउ जो पाखरे जेते सब देश अछंती तांको ऊपर भारत वर्ष केबे हेले परमाणु बोमा प्रयोग करि परिबनी से युद्ध हो न हो जेमिति हो एवं एइटा हेइथिला बोली परवर्ती काल रे जेतबेले आपण जानिचंती गोटे आईएईए बोली गोटे संस्था जाति संघ रे अछि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सेते 42 टी देश सेते सदस्य अछंती एवं सेमानक पाखरे ए परमाणु टेक्नोलॉजी टी अछि आपण जदि गोटे एटॉमिक रिएक्टर करिवे जे परमाणु विद्युत उत्पादन करिवे तार सब से रिएक्टर एवं अन्य टेक्नोलॉजी सेमाने देबे किंतु जो देश पाखरे परमाणु बोमा थिबो ताकू सेमाने देबे नै तेनु से कहले भारत वर्ष को दिया जीवनी भारत वर्ष मध्ये तार गोटे सदस्य भी नथिला तेनु करी कि चीन विशेष करी कि यार विरोध कला किंतु सेतेबेले 2008 रे जेतेबेले भारत अमेरिका परमाणु चुक्ति हला सेतेबेले जॉर्ज बुश जी अमेरिका राष्ट्रपति थिले से निजे जाई कि जिद कले जे भारत पाखरे परमाणु बोमा थाई पारे किंतु इट इज अ रेस्पोंसिबल कंट्री निश्चित गोटे दायित्व संपन्न देश ये कहिछि नो फास्ट यूज प्रथमे केबे हेले का विरुद्ध रे एटाको प्रयोग करिवनी बा जहा पाखरे परमाणु बोमा नै ता ऊपर मोटे प्रयोग करिवनी तेनु ये देश पाखरे परमाणु बोमा थिले मध्य ता संपूर्ण सुरक्षित एटा गोटे पाकिस्तान नुहे बा उत्तर कोरिया नुहे जे से परमाणु बोमा को आउ काहा को दे देबे आक्रमणकारी मान ठीक अछि सहित में भारत तार सदस्य मु आसीबी जो प्रश्न थिला से प्रश्न आसी परछ पंचनन बाबू जो कथा हमें मूल्यबोध भित्तिक राजनीति कथा आलोचना करछे राजधर्म कथा आलोचना करछे जे प्रकृति रे वाजपेयीଙ୍କର सेही जो महानता थिला से केते अनुप्राणित करूछि आजिर राजनीतिक नेता मानकु जमा करूना बोली मूलरू कही दिए ताल किसी भूल हम ना अच्छा कहीं गोटे कथा गोटे संघीय व्यवस्था भारत जो कथाटा वीपी सिंह समय आम आरंभ करूँ फ्रंट सरकार जो अभिज्ञता रहा आमर तार चल पारू ना अनेक एमती आसला म्यूचुअल सरकार आसला जहाँ रखा जा पार नाला किंतु अटल बिहारी वाजपेयी से 5 वर्ष काल से 5 वर्ष 6 मास पूर्व आगतरा भांगीदेले किंतु से
ए समस्त को बांधिकी रखिते से जहाँ कहते जे आमे अनेक तांको विरोधी मतवादर लोक मैंने चाप सृष्टि करछन्ति किंतु ता सत्वे तांको मुरबी पणिया देखैकी रखिते किंतु सबुठार बड़ कथा थिला गोटे लिबराल आटिट्यूड बा फेडरल कन्स्टिट्यूशन बा सांघीय व्यवस्था को सम्मान दबा गोटे उदाहरण बारंबार कही रखी जे जेतेबेले भारत सरकार निष्पत्ति कले जे आमे दबु ये करिवु डिसइनवेस्टमेंट करिवु सेतबे गोटे मध्य डिपार्टमेंट खोला है कि आगुर रहितला से डिसइनवेस्टमेंट रे आमर प्रथमे पड़ीगला नालको किंतु आमर एठिकार सरकार से मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक एवं निष्पत्ति कले जे आमे डिसइनवेस्टमेंट को आमे ये करिवु नै विरोध करिवु किंतु आमे आग जाइकरी प्राइम मिनिस्टर को विषय जणैवु मु तांको सांगरे जाइथिली अच्छा एवं तांकु से तोले ए कथाटी कहले अल्प समय भितर बुझे कथाटा कहले एवं ए कथाटार कौन प्रभाव पड़ो कहीं हम ना जो जुक्ति से कागजटी बढ़ाई दिगला सी ताकू देखिले धरकन उठी आसिले आसिक पचारे कहले अरुण सूरी से मिनिस्टर बसता पिठिरे हाबुड़े मुरबित्व पणिया जे मु भारत वर्ष रही कौन सी राष्ट्र कौन सी राज्य तार निजर ये को हरइब ना माने तार कुछ जहाँ दाबी अच्छी ताकू दुर्बल करने को दिज्व ना ये कथाटा से तत्क्षणात कहले गोटे आदर्शवाद ये गोटे राजनीतिर सब बड़ आदर्शवाद आज दिन में कहले मैं हूं ना मुझे अच्छी तुम कहीं व्यस्त हो जाओ ये जो साहस बा विश्वास जन्मे भाव नेता देले से हूँ गोटे संघीय व्यवस्थार सबुठ बड़ प्रमाण मो निजे ताकू देखी बर्तमान तो आउ दुई तीन टा कथा जोटा को जो रिफॉर्म को से आनिले भारत वर्ष रे सबुठारु बड़ रिफॉर्म को आनिले जहाँ को आम 2004-5 रे करिले 5 मसीहा एफआरबीएम एक्ट हो बा ए जो हमर जो भैट हो किंतु तांको समय रे से स्ट्रेंथेन कले किंतु धैर्य धरते सबू राज्य मानकर मतामत नहीं सी ताकू करा जाऊ बोली करी बारंबार परामर्श दौले जो कि 4-5टा जदि से चाही थांते जे मु जीवा पूर्व सब माने 4 मसीहा पूर्व आकू कर दे जीवी ताल से जबरदस्ती लद दे थांते गोटा तारीख घोषणा करते किंतु ता न करी राज्य मानक ऊपर छाड़ुले आलोचना चलता जोटा कि 5 मसीहा रे हे गला सेटा से समय कार्य कला सो धैर्य थिला तांका पाखरे बड़ संपत्ति थिला गोटे बड़ आउ गोटे बड़ संपत्ति थिला जहाँ को जोथि पई समस्त संघीय व्यवस्थार समस्त राज्य माने निजको सुरक्षित मन करुथिले एवं तांकर आदर्शवाद तांकर केवल एवं संविधान प्रति बा संवैधानिक व्यवस्था प्रति तांकर अंगीकारबद्धता से जो अनेक गुडे दल को नहीं जेतल मेंट सरकार थिला तांकर नेतृत्व को मध्य से सम्मान दउथिले एवं नेतृत्व जो मुरबीपणिया कथा कहथिले मुरबीत्व को मध्य से बुझुथिले प्रसन्न बाबू आसीबे आपन पाखु जे जो कथा कहै जाउची राजधर्म कथा कहै जाउची राष्ट्रधर्म कथा कहै जाउची राष्ट्रीय नेता कथा होची जे क्षमता लोभरे आउ वर्तमान से राजधर्म पालन करा जाऊ नाही कि देखा जाऊ नाही कि देखंतु मूल कथा राजधर्म बोली तत्व वर्तमान किछि नाही राजधर्म किछि नाही वर्तमान होची निजको सूट कला बेला जो दल को जेउटा सूट करूची केमिति अधिक समय हमें क्षमता रे रही परिबु एवं वर्तमान जो वोट बैंक पॉलिटिक्स होची से तो तार बहुत ऊर्ध्वरे थिले वाजपेयी बोली कहजे पड़िबो कारण एबे छता जोता कंबळ देकी वोटर मान को प्रभावित करबा एवं सामग्रिक भाव चिंता कर मु तो जोडी जिनिस देखुची गोटे साधारण नेता एवं राष्ट्र नायक ए भीतर गोटे बड़ डिफरेन्स गोटे राष्ट्र गोटे स्टेट्समैन स्पिरिट जहाँ भीतर स्टेट्समैनशिप अच्छी जी राष्ट्र नायक सी गोटे 5 वर्ष नेक्स्ट 5 इयर्स केमती जीतिक आसो इलेक्शन तापे से बड़ कथा नुहे गोटे 50 वर्षर आगुआ चिंताधारा गोटे राष्ट्र जाति केमती ऊपर उठिबो गोटे देश केमती आगु बढ़िबो सेही चिंता ता भीतर थाए एवं सेही चिंतार प्रतीक होउछन्ती वाजपेयी से चिंता करनतले नेक्स्ट इलेक्शन बीजेपी केमती जीतिक आसो तांको दल केमती क्षमता को आसीबो एवं सेतबे से वोट बैंक पॉलिटिक्स रु निजको सबले दूरे रखिथिले एवं तांको नारे जो कथा हम आलोचना करथले से केबे स्कीम तांको नारे करथले बरम तांको परे तांको नारे किछि स्कीम करा जाय पारता अटल पेंशन योजना जो कराई से चाहि नथिले केबे तांको नारे कोन से स्कीम हो किबा पुराना स्कीम भांगु नथिले पुराना स्कीम ना बदल से कथा को मध्ये से सम्मान दिथिले द्वितीय कथा हला ए जो राजनीति वर्तमान राजनीति एबडी ही पड़छि राजनीति जे थरे एंट्री करछि से राजनीति छाडिया पे चाहु नै एवं वाजपेयी होचंदी एबडी नेता जे कि स्वेच्छा रे घोषणा करथिले सन्यास नहीं राजनीति और अवसर 2005 से बम्बे गोटे मीटिंग पार्टी मीटिंग घोषणा करते मुझे सक्रिय राजनीति में रही ना एवं परवर्ती समय निजक दूरे दूरे रखिते जो समय देखो इंडिया साइनिंग कथा कहला परवर्ती समय आडवाणी जो टेकअप कले भारत उदय अभियान जो आरंभ है से आडवाणी एक प्रकार आडवाणी को दायित्व देख से निजक मुक्त करने को चाहूले तेणु आज राजनीति देखिए जी थे एंट्री कर चाहूँ केमती सी थी बेले पुओ को टिकेट मिलू
ओडिशा रे आम से कथा बर्तमान देखते अधिकांश नेता जो शासन व्यवस्था जो दलटी अच्छी बर्तमान नेक्स्ट इलेक्शन के समस्ते चाहते पुओ मैंने टिकेट पातु यही कथा बर्तमान किंतु वाजपेयी कौन निकट संपर्कीय से तो बैचलर थे किंतु से चाह नथिले जे एमती गोटे आजीवन राजनीति भितर रहिबा आजीवन गोटे क्षमता राजनीति को उपभोग करबा एथुर जदि हम चिंता करबा से गोटे राजनीति रु जेतबेले तांकर समय आसीगला बोली से अनुभव कले जे से निजे कवितार मध्य से कथा लिखिछन मु जेतेबेले चाहिबी सेतेबेले मृत्यु मते डरै परिबो नाही मु जेतेबेले चाहिबी सेतेबेले मरि परिबी तेणु सेही जो कथा तेणु से सन्यास जेतेबेले चाहिले जे राजनीति मु अधिक समय रहिबा उचित नुहे स्वेच्छा रे अवसर नैथिले किंतु वर्तमान तांको जदि अनुसरण करबा जो आपण राजनीति राष्ट्र धर्म कथा कहंतु बा राजधर्म कथा कहंतु से राजधर्म वर्तमान राजनीति रे आदौ नाही एवं जो बड़ कथा हला एबे केंद्र राज्य भितर जो लड़ाई चली से समय जो कथा बर्तमान कह वर्तमान प्रधानमंत्री कहते कोऑपरेटिव फेडरालिज्म कथा प्रैक्टिकली एटा संभव न मतलब कन्फ्रंटेशन ऑफ फेडरालिज्म राज्य भितर जो राज्य जिते अधिक केंद्र सहित लड़ाई कर जमी पाकिस्तान गोटे नीति भारत विरोधी कथा न कहले सेठी पाकिस्तान के शासन करें ना सेमती बर्तमान जिते आंचलिक दल सब भारत निज निज राज्य निजर पतिहारा जाहिर करने केंद्र सहित लड़ाई को जोरदार करवा एटा द्वारा भारत वर्षर संघीय व्यवस्था दुर्बल होगा आरंभ कर संपर्क में वर्तमान नुआ पीढ़ी जो राजनीति जो राजधर्म आद्वारा राजधर्म प्रभावित होची राष्ट्रनीति प्रभावित हो निश्चित भाव में खारल जो कथा जाना चाहिए आपठू जेहेतु आपण अति पाखर देखी सहित अनेक दिन धरी कम कर प्रकृति जो समस्या आसूला कठिन समस्या से सहज ग्रहण करते चुटकी समाधान करदे उदाहरण देले आपण सेटा देखिबे से केमती होतला आपण देखंतु गोटे मेंटो सरकार थिला 1998 रु 2004 पर्यंत जो तरह एनडीए सरकार थिला अटल बिहारी वाजपेयी तार प्रधानमंत्री थे आउ गोटे मेंट है 2004 रु 2014 पर्यंत जो तरह की यूपीए मेंट होता एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे आपण देखिए जे एनडीए रे जो 24 टी जाक दल थिले केवल बीजेपी नुहे आउरी जो 23 टी दल थिले से माने समस्त अटल बिहारी वाजपेयी को तंगा नेता बोली मानथुले किंतु परवर्ती काल रे जो यूपीए सरकार हला सेतिर केही मनमोहन सिंह को तंगा नेता बोली मान नथिले एटा नियम होउची संवैधानिक नियम होउची केंद्र मंत्रिमंडल रा किए मंत्री हबो ताको बाछिवार दायित्व होउची प्रधानमंत्री को किंतु मन सेटा अटल बिहारी वाजपेयी सेटा करथुले किंतु जेतेबेले मनमोहन सिंह को सरकार आसिला सेतेबेले सब आंचलिक दलर नेता माने कहले जे आमे जाहा को कहबू से प्रधानमंत्री हबो करुणानिधि कहले मु जाहा को कहबी सेटा हबो किंतु मु गोटे उदाहरण दउची वाजपेयी के बेले सेतेबेले शिवसेना पक्षरु सुरेश प्रभु जे कि वर्तमान भी मंत्री होछन से मंत्री थिले पावर मिनिस्टर शक्ति मंत्री थिले परिवेश विभाग मंत्री थिले किंतु बाल ठाकरे हठात कहले स्वर्गत बाल ठाकरे से शिवसेना नेता थिले से कहले जे तू बाहर कर दियो अच्छा कारण से परोक्ष भाव में कहले जे हम पार्टी को किसी पैसा पत्र दउनी ताको काट दियो बाध्य होई कि तंग बाहर करा गला किंतु अटल बिहारी वाजपेयी एते संतुष्ट थिले तांको ऊपरे तांको नदी संयोगीकरण गोटे ट्रिब्यूनल गठन करा गला तार तांको अध्यक्ष करा गला एवं तांको कैबिनेट मंत्री पाया दिया गला अर्थात एईटा कोन जे मनमोहन सिंह थिले एटा करि पार नथा कारण सेतेबेले जो आंचलिक दलर नेता मान थिले सेटा तांको करे दे पार नथा किंतु से जो गोटे व्यक्तित्वर बहनीयता व्यक्तित्व मूल्यबोध भित्तिक राजनीति मूलचाल राजनीति चली सीधा सड़क कह मूलचाल राजनीति निश्चित भाव एटा थिला बोली से सेटा को करि पारले बाल ठाकरे मध्य तांको किछि कहि पारले तेणु करे कि मु एतिकी देखिछि तंगर आउर गोटे कथा देखिछि तंगर जो साहसर कथा ए जो माननीय पंचानन बाबू से कथा को आरंभ करथिले जोटा कि होउछ जो अर्थनैतिक संस्कार आम जीवन तो केबे हेला आमे से तोले भाबी नथिलु जे गां रे पक्का रास्ता हबो पूर्व आमे भाबितलु गां रे रास्ता माने माटी रास्ता प्रत्येक वर्ष ता ऊपर किछि मोरम ढळा जिवो ताको 95 मो अपेक्षा बेसी जानि निश्चित हां एवं आपण मोरम ढाळिबे 6 मास पर सेटा मोटे नथिबो कारण पीसीटा सबुठारु बेसी से किंतु एबे आ से मोरम रास्ता कोनसी गां ए जो किंतु सेतबेले कोन आमे केबेले स्वप्न रे भाबितिलु जे गोटे गां रे गोटे पक्का रास्ता आइ परिबो एवं द्वितीय जिंस होची जे भारत वर्षर 4टी महानगरी दिल्ली कलिकता चेन्नई मुंबई ताको विश्व स्तरीय रास्ता रे जोड़िबा खाली साधारण रास्ता नुहे कारण आमे विश्व स्तरीय रास्ता आमे जेतेबेले अमेरिका जाउथुलु बा विदेश को जाउथुलु बा यूरोप जाउथुलु सेतेबेले देखुथुलु भारत रे केबे देखि नथुलु रास्ता टी हेतिबो मझरे आबुडा खाबुडा हेई नथिबो ता भितरु किछि उठी जाई नथिबो पानी जमी नथिबो
फाटी जाई नथिबो तेणु करिकी एभଳି रास्ता गोटे हेई पारे भारत रे हेई पारे तार परिकल्पना मध्ये ये निकट आमर केबे हेले हम स्वप्न भावी नथुलु सेटा प्रथमे गोटे अटल बिहारी वाजपेयी गोटे लोक से जोटा कि सेटा को करि पारे निश्चित भाव में कारण भारत वर्ष को जदि गोटे विश्व शक्ति रे परिणत करियो पड़िबो भारत वर्षर भित्तिभूमिटा को तार बंदर को तार रास्ता को तार बिजुली को तार विमान बंदर को एको सबु मध्य विश्व स्तरीय करियो पड़िबो से कथा से भलो भाबरे बुझिथिले गोटे राष्ट्र नायक जो बहुत दूरदृष्टा राष्ट्र नायक एटा केवल चिंता करि पारे साधारण छोटिया लोकटिए से सेटा भाबे साधारण छोटिया लोक चाउळ बांटिवा सेइत पई पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नै आज एते चर्चा होची तांकर देहांत परे तांकर अंतिम संस्कार परे एइथिपाई चर्चा हो जे तांकर ये थिला महानता ये थिला तांकर दूरदृष्टा सी चिंता करथिले जे प्रकृति रे आगो किभळे देश जीव देशर विकास किभळे हबो अर्थनैतिक विकास किभळे सबु वर्गर लोकों विकास सहित किभळे जोड़ी हेबे एकथा मध्ये से चिंता करथिले एबे समय होइछ आ गुटे छोट ब्रेक रा खूब शीघ्र फरछु पंचानन बाबू वाजपेयी कथा जदि कहिबा तांकर जो आदर्श थिला से आदर्श को नै आजिरो नेता माने से आदर्श रे अनुप्राणित हेबे कि आपण भाबुछंती नहीं बात तो दरकार आम एते सब आलोचना करुचे तार कारण होचे सेमानक ऊपर प्रभाव पड़ू किंतु राजनैतिक व्यवस्था जो भावरे जो आड़ को गति करुची मोर कहीं खूब कम ता भितर रही ये रही आशा रही जे माने प्रकृत में वास्तव एपरिक निज राजनैतिक दल जो राजनैतिक दल तांको आज निजर दल तांको नेइकरी आज एते कथा करूचंती तांको भितर प्रभाव पड़िबो कि नहीं सेतरे मध्ये मोर संदेह रही मोर खाली आज सेइथिपई सेइ परिप्रेक्षी रे अंतत आंक ऊपर किसी प्रभाव पड़ू न पड़ू उत्तर पीढ़ी पई कि आमे मोर गोटे बड़ निवेदन मु सब बेले केंद्र सरकार राज्य सरकार करि आछे आज गोटे एई सुजोग रे ता करबा पे मध्ये चाहे जे तांकर जो भाषणटी से देइथिले जातिसंघ रे साकु स्कूल केंद्रीय स्कूल सीबीएसई माने केंद्र सरकार जो अच्छी करिकुलम तैयारी करछंती बा राज्य सरकार जो करिकुलम ऊपर तांकर प्रभाव रही ये दुईटी जाक ताकू व्यवहार करंतु अंतत उत्तर पीढ़ी माने पढ़िबे जे एही परि जने भारतीय एही परि जने नेता जेतो नेता मानकु निंदा कराउतबो ता भितरे कुहा जीवो ना नाही एही परि जने नेता मध्य थिले जे से आमर एठी जाई जातिसंघ रे एही वक्तव्य रखिथिले आमे जेमती हारो विषय रे बा महात्मा गांधी को संपर्क रे आमे अनेक कथा ता भितरे पढु आमा दिया जाइथिला हमकु तार किछि प्रभाव निश्चय हम ऊपर पड़िथिला किछि लोकन ऊपर पड़िछि समस्त ऊपर न पड़ले मध्य से परि भाबरे एटा गोटे वर्तमान जो आदर्श नीति कार्यक्रम कथा हमें कहूचे आकु प्रभावटा को आम ऊपर पड़िबो कि नाही केते उत्तर पीढ़ी पई किंतु उत्तर पीढ़ी ऊपर को रखिया पई कि एकता रहिबो काहे कि नाही गोटे शब्द से कहले जे मु पोखरान मोर से केवल खारोड़ कहते बाहर समालोचित होउनथिले तांको मध्य समालोचना आम पार्लियामेंट रे आम राज्य देश रे मध्य करागला पोखरान को नेकी से बड़ सूक्ष्म भाव में कहले जेतेबेले श्रीमती इंदिरा गांधी पोखरान को करथिले टेस्ट करथिले प्रथम टेस्ट करथिले 73 मसीह कहीं तो मुझे समर्थन देती माने केड़े बड़ कथा ए कथाटा यदि आमे जानी पारिले आज दिन रे आलोचना रे जे जने लोक राष्ट्र नायक से दल नुहे कि कहार विरोधी नुहे तो प्रति कथा रे परस्पर को विरोध कर अनेक समय से कथा से गोटे कथा कहले मते विरोध दल रछथि मु तांको विरोध कर संगे संगे किंतु से कथाटा से आज दिन रे अनेक लोक जानी पारिले जे नाही ये मध्य स्तरी रे जो हेइथिला पोखरान हेइथिला ताकू मध्य समर्थन करथिले एवं सेथिरे इंदिरा गांधी लज्जित निश्चय हेइथिबे कारण तांका दल जो माने समालोचना करथिले से निश्चित भाबरे एथिरे तांकर निजर लिमिटेशन बुझी जाइथिबे बा भारत वर्ष रे जे सेमानकर स्थिति कोउठी अछि सेमान भारत सेमान मध्य जानि जाइथिबे से सब दृष्टि रु केते गुडी कथा तांकर परवर्ती पीढ़ी पई कि हमकु किछि साहित्य रखिबो निश्चित प्रश्न बाबू जे अटल बिहारी वाजपेयी को लेकिन अनेक आलोचना चली जो महानता थिला से जो भली व्यक्तित्व थिले विभिन्न दिग थिला सांबादिकता कथा कहतु राजनीति कथा कहतु तो सी जो व्यक्ति थिले प्रकृत में आपन को लगुच कि नाई से भली व्यक्ति आउ जन व्यक्ति जन्म नेबे कि से भली जन व्यक्ति को पुणी देखा मिलिबो कि देखो महात्मा गांधी के आम पाखर देखार सुजोग पाई नथिलु तो मते लागे आम समय आम से जन महात्मा को देखुचु देखिलु पाखर देखार सुजोग मिलता कारण देखो एबे तो प्रधानमंत्री जे होचंदी एबे वर्तमान प्रधानमंत्री अवश्य फ्रिक्वेंटली आसुचंदी ओडिशा अनेक समय आम देखु प्रधानमंत्री
ତାଙ୍କର 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଶାସନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଅଧେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଜପେୟୀ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ମନେ ଅତି ପାଖରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମହାବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିଲୁ ମୋର ମନେ ଅଛି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ କଥା ସବୁ ହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରୁଥିଲେ ରାଉରକେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତ ଯେଉଁ ସଂଘରେ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଆସିକି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବହୁତ ଥର ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତ ବହୁତ ପାଖରୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲୁ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଭ ନୁହନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଭିଡ଼ ଭିତରର ମଣିଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ତାର ବାଡ଼ କାଚ ଘର ଏଇ ସବୁ ଭିତରୁ ଦୂରରେ ରହିକି ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମତେ ଏତେ ଶିଖରକୁ ନଯାଏ ଯେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସବୁବେଳେ ସେ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କଥା ଯୋଉ କହୁଛେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ରାଜନୀତିର ଅବସାନ ଘଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଲଚାଲ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଅବକ୍ଷୟର ଗୋଟେ ବିଲକ୍ଷଣର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଓରି ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଯେମିତି କହିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଷଣ ଥିଲା ଜାତିସଂଘରେ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢିନେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷଣ ଚିକାଗୋରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବୀ ଭାଷଣ ଥିଲା ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜାତିସଂଘରେ ହିନ୍ଦୀର ଭାଷଣ ସେଇଭଳି ଏକ ପ୍ରଭାବୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସିଲାବସରେ ରହିବା କଥା ପାଠ୍ୟ ତାକୁ ଯଦି ବିଜେପିର ନେତା ଭାବରେ କହିକି ଦୂରେଇ ଦିଆଯାଏ କୌଣସି ସରକାର ଯଦି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା କାହାର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ତାକୁ ସୀମିତ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ତାଙ୍କ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ଭାରତ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଭାରତ ହଉଛି ଗୋଟେ ତପଭୂମି ତର୍ପଣର ଭୂମି ଏଇ କଥା ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଜଣଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଆସିବ ଆପଣ କାଶ୍ମୀର ଇସ୍ୟୁ ଇନସାନିୟାତ କାଶ୍ମୀରିୟାତ ଏବଂ ଜମୁରିୟାତ କହିକି ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ବାଜପେୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କାଶ୍ମୀରକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ ଯୋଉ ହିସାବରେ କାଶ୍ମୀର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କାଶ୍ମୀରର ଯୋଉମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ବାଜପେୟୀଙ୍କର କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏଇଭଳି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଓରି କାଶ୍ମୀର ଥିଓରି ତାକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ସିଏ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଥିଓରି ବାଜପେୟୀ ଥିଓରି ବାଜପେୟୀ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଆ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ଆମେ ରାଜନୀତିରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯୋଉମାନେ ଫାଦର ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ କହୁଛୁ ଆମେ ଠିକ୍ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଭିତ୍ତିକ ରାଜନୀତିର ଫାଦର ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ବାଜପେୟୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅନୁଶୀଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିରେ ତାର ଛାପ ପଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଦେଲେ ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷ କହିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ କହିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯଦି ରାଜନୀତି ଉପରେ ନ ପଡେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନେ ଦାୟାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲି କ୍ଲେମ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଜପେୟୀଙ୍କର କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେଲେ ହବନି ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା ସମୟ କମ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଖାରବେଳଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବେ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କଣ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଥିଲେ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କଟା ଟିକେ ବଢିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଆଗରୁ ଯିଏ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ବୈଷ୍ଣବ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭେଟିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ଭେଟୁଥିଲେ ଯେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ବେଶୀ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଯେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପାଇଁ ଭେଟେଇଥିଲି ଆଉ ଜଣେ ସେ ନିରାକାର ସୂତାର ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଂହାସନ କାଠରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭେଟେଇଥିଲି ପଟାମୁଣ୍ଡେଇର ଲୋକ ସିଏ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା ମତେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଛେନା ପୋଡ ଛେନା ଝିଲ୍ଲି ରସାବଳି ଚିଙ୍ଗୁଡି ଏକୁ ସବୁ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଏ ଖାଦ୍ୟ ରସିକ ଲୋକ ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଓଡିଶାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଖାଉ ଏବଂ ସେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଖାଇଲା ପରେ କଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଖାଇଲା ବେଳେ ସେ ସାଧାରଣତଃ ସେମିତି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ସିଏ ବି କହୁଥିଲେ ଆରେ ଇସକି କ୍ୟା ଜରୁରତ ଥି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ତାର ବହୁତ ଜରୁରତ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ତାକୁ ବଡ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରବଳ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ଇଏ ଲୋକ ଏହାକୁ ଖାଉ କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷର କଦର କେବଳ ଏଇ ଧରଣର ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ରସିକ ଲୋକଟି ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ତାପରେ ଶେଷ ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ମୋର ଯୋଉ ଭାଷଣ ଗୁଡିକର ବଡ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୁଁ ଅତି ଗଦଗଦ କୃତକୃତ୍ୟ ହେଇଗଲି ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମଣିଷକୁ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଭଳିଆ ବକ୍ତା ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଭଲ କହୁଛୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଜୀବନ ବୋଧେ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା ସେତିକି ବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଛି ଯେ ଏଭଳି ଲୋକ ପାଖରୁ ଏଇଭଳି ପଦଟିଏ କଥା ଶୁଣିବା ନିଶ୍ଚିତ ଜୀବନରେ ୟା ଭଳିଆ ପ୍ରାପ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ସାରା ଦେଶ
ଝୁରୁଛି ଯାହାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ କଥା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମ ସହିତ ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦିଓ ସେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ ଯାହା କରିଯାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ରହିବେ ଏବଂ ଇତିହାସ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି 9 PM ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ କୋର୍ଟ ଶେଷ କରୁଛୁ ନମସ୍କାର।